ଆଜିର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ସେଦିନ ମନେ ପଡୁଛି ଯୋଉଦିନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ନିକଟରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ନିଜର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନିଜର ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ରହିବ, ଅନ୍ୟର ଘରେ ଯାଇକିରି ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ସେ ପୁଅ କହିବ ମୋର ବାପା ମରିଗଲା ପରେ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କେବେ ତମର ବାପା ହେଇକି ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୋଉ ଜୀବନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା କେଜାଣି, ସିଧା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ନାଁଟାକୁ ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା। ଯୋଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ପାଇଁ, ତାର ପୁଅ ହେଇକିରି 24 ବର୍ଷ ଯିଏ ଶାସନ ଆକୁ ବସେଇଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଇଏ ଶିଖିପାରିଲାନି। ୟାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ହବ? ସିଏ ଆଜି କହିବ ମୁଁ ବାପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବି, ୟା ମଲା ଉତ୍ତରୁ ପାଳନ କଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ବଞ୍ଚିଥିଲା ତ ତାକୁ କେହି ପଚାରିଲନି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକିରି ତାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେବା କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘରେ ରହିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ଏତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଲୋକେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେ, ଖାଲି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଲୋକ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଜାଣିଦେଲେଣି। ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର କିଛି ସେବା କରିନି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିକିରି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିପାରିଲେନି, ଏଇ କଥା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଅନୁଭବ କରିସାରିଲାଣି। ଏ କଥା ଭାବିଲା ପରେ ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଏବେ ମାଟି ଖସିଗଲାଣି। ନା ଏମାନେ ତ ଥିଲେ, ଏ ଯେତେ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜୀବନଦାତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏମାନେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ମାତା ହଉଛୁ ଆମେମାନେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ରୟ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲୋକ ବୋଲି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେ ତ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏମାନେ ଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଲୋକେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଏବେଠି କିଛି କହିବାଟା ଠିକ ହବନି ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଏ କଥା ବି ଆମେ କହିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରକୃତ ଦାୟୀ, ଏ କଥାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ ବିଜେଡି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଡିଣ୍ଡିମ ମାରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ହଲେଇଲେ ଭୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ଭୋଟ ହଉଛି। ଏଥିରେ କେବେ ବି ଭୋଟ ହଉନଥିଲା, ଆଜି ବି ହଉନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ହବନି। କେବଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ନାଁ ଲାଗି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଏ ଲାଗି, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲାଗି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛିଡା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲୋକେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଛାଡିକିରି ନୂଆ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହବ, ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନୂଆ
आंचलिक दल कौन हम कौन नहीं कहीपरि किंतु लोके भल भाव जानी ना एम बीजेपी विजु पट्टनायक अंतरंग लोक थिले बोली दीर्घ दिन मैंने विजु पट्टनायक सांगरे थिले नवीन निवास यांकर थिला अरे बीजेपी तुमको पूरा आश्रय नथिला बीजेपी सांगरे थिल बीजेपी की कहार आश्रयदाता होकर चलवा चाहेनी बीजेपी गोटे विराट संगठन पृथ्वीर नंबर 1 पार्टी जार नेतृत्व नौचंती मनमोहन सामल एवं नितिन नवीन एइटे बीजेपी कोटे बीजेडी कोटे तार औकात कौन अच्छी बीजेपी कहवापे से औकात ही बीजेडी नाई नवीन पट्टनायक नाई एबे कहूचे आउ 5 मिनट तले जाकर 5 घंटा पर जाकर कौन जा दिल्ली गोड़ तले पड़ जाओ से यार मूल्य किसी ना बीजेपी कहबार औकात तांकर नाई बीजेपी गोटे बड़ दल बीजेपी लगेब कौन कर कौन या दल भागवाक जाऊँगी केबे ये लोक सागर मिसला केबे को एमएलए सागर मिसला मु कथा होती किसी विधायक मान सागर विजु जनता दलर धन्यवाद देले जे भाई जाओ आपण मैंने एति करवा जो नवीन पट्टनायक तो आमको टे पचारे डाकुची कथा होती आमको चिन्ह को चेष्टा कर पचार नतला नवीन पट्टनायक आमको तेणु से आमको धन्यवाद दौरान आमती कहले केमती हम सबुठ नरेंद्र मोदी को सारा भारत नहीं सारा पृथ्वी में धन्यवाद दौरान आज 33% महिला आज रिजर्वेशन हम नारी शक्ति की नारी वंदना कार्यक्रम आम चली नारी को शक्ति नारी को सम्मान देवार मोदी अधिक किए देवार शिखी कि जानी कि आज पर्यंत किए दौले महिला मान को सम्मान बोली जिनस किए दौले आज 33% रिजर्वेशन करी जो सम्मान दौरान नरेंद्र मोदी तांको चारियाडू प्रशंसार स्व धन्यवाद स्व छुटुची आम अंतर आम समस्ते तांको धन्यवाद दौचु जाऊ एत बड़ कार्यक्रम आज से कले ये गोटे कथा द्वितीय कथा डिलिमिटेशन जिते एत सीट बढ़ लोक संख्या बढ़ीगला तार अनुपातिक भाव लोकसभा सदस्य संख्या बढ़ ता अनुपात विधानसभा सदस्य संख्या बढ़ से कार कौन क्षति हुए तार तो मोर देन 50% कि 50% जिते सीट बढ़ भल हम लोके भल भाव पाइबे एमपी गोटे पाइबे एमएलए गोटे पाइबे तांकर जो जहाँ कहवा कथा तांकर जहाँ सुविधा असुविधा लोग से राजनेता माने बुझापी सुविधा पाइबे से लोके भी खुशी जे जाओ डिलिमिटेशन हो एवं आमर जो दाबी अच्छी आमर जो स्वार्थ अच्छी लोकंकर तांकर जो काम आंचलिक काम अच्छी निज निर्वाचन मंडल गोटे नेता जाकि बुझंतु एवं तांकर जो दाबी ये से उत्तरदायी रहिबा कथा नेता माने उत्तरदायी रहंतु सर बड़ कथा होची आपण देखिए गंजाम गोटे बड़ जिला क्वालिटी गंजाम रे एमपी सीट संख्या बढ़िबारे निश्चित भाव रे बढ़ियो दुझर सुंदरगढ़ अनेक जिला रही जोथरे की लोक संख्या दृष्टि बहुत अधिका सेही सब जिल्ला रे बढ़ियो बोली कहै छै निश्चित भाव रे बढ़िया दरकार ना जोठे लोक संख्या बढ़ी गलानी सेइटे जदि एमपी एमएलए सीट अधिका हबनी केमिति हबो लोकंकर कथाटा को विधानसभा रे लोकसभा रे उपस्थापन करबा पई तांकर असुविधाटा को तांकर जहाँ उन्नतिमूलक काम करबा पई सुविधा हबो सेति लोके चाहउचंती डिलिमिटेशन हो विधानसभा संख्या बढ़ू लोकसभा संख्या बढ़ू एवं जो 33% देइचंते मोदी समस्त को सुजोग महिला मानक पई ये भी महिला माने बहुत खुशी महिला मानकर भागीदारिता बढ़िबो भागीदारी बढ़िबो एवं ओडिशार भारतर उन्नति हबो विकास आगे को चलिबो ए कथा ही दरकार कहीं सेमती हम सेमती हबार नहीं नियम अनुपातिक दृष्टिकोण सारा भारत पे गोटे नियम होउछि कौन भारत वर्षर बात नरेंद्र मोदी ओडिशा को एते भल पाती जोठी कि मोहन माझी अछंती मनमोहन सामल अछंती सेठे ओडिशा प्रति कौन खराब करिवे एते जो भल पाइबाटा नरेंद्र मोदी से सारा भारत पे जहाँ करिवे ओडिशा पे मध्य सेम हम ठीक नवीन बा शुण भाई गोटे कथा नवीन बाबू केवे कौन जानती
କେବେ କ'ଣ ଫାଇଲରେ ଯାହା ଯିଏ ଦବ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା କଥା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଅନୁପାତିକ କ'ଣ ହେବ, ଏପି କେତେ ବଢ଼ିବେ, ଏମଏଲଏ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷତି କେତେ, ଲାଭ କେତେ, ଏହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବୁଝିବା ବାହାରେ। ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବ, ସେ ଟ୍ୟୁସନରେ ସେ ଯାହା କହିବା କଥା କହୁଥିବେ, ୟା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ।